Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Efrani Daulhak. Today I will interpret a text from English to Indonesia. The text is from theguardian.com about health. 6 ways to stay healthy when you are stressed. Human beings are not built to endure prolonged periods of stress. We live in stressful times too. More people are scratching a living in the gig economy without paid leave or long-term job security. Austerity has ripped through communities like bullets through blackboard, destroying the mental health of those forged into the humanizing encounter with the machinery of the welfare state. It is no wonder that our mental health services are in crisis. More young people are seeking help for anxiety, and school children are being taught mindfulness to cope with the stress of social media. According to a 2018 study, uh, 75% of Britons experienced such profound stress in the previous year that they felt unable to cope. But how can you stay healthy when you are stressed? So we asked some experts. The first, eat well. The salty sweet snack foods is often the only thing that gets many of us through stressful times. When we are overwhelmed, it's easy to reach for a quick fix in the form of sugar rich food and drink, says Asmina Govinji, a registered dietitian and a member of the British Dietetic Association. And second is exercise. Exercise is a powerful natural stress reliever that will flood your body with feel good endorphins. Third, don't be afraid to seek professional help. It is normal to exist in a state of perpetual stress. If you feel you are approaching burnout, your first port of call should be your GP. We all have stress in our life, says Dr. Sue Norris, a GP. But the definition of anxiety as a disease is different from stress. If patient come to her complaining of stress, she will ask them whether they have been having palpitation, panic attacks, or long-term sleep disturbance. This could all indicator that they were struggling with an anxiety disorder. Fourth, try to get enough sleep. When you are stressed, your sleep often suffers, but staying up late in order to tackle a growing to-do list is counterproductive. And then next, get smart about how you cope. Andrew Kinder, an occupational psychologist and a member of the British Association for Counseling and Psychotherapy, say develop your support structure. Like look at your relationship, who are your potential allies. It might be family or friend. And the last is remember, your job does not define you. We live in a society that fetishes overwork, whether it's the side hustle you balance on top of your full-time job. If you are tired, you need to stop. 6 cara untuk tetap hidup sehat saat Anda stres. Manusia tidak diciptakan untuk bertahan dalam periode stres yang berkepanjangan.
Tapi kita hidup di masa-masa penuh tekanan. Semakin banyak orang yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa adanya cuti berbayar ataupun keamanan kerja jangka panjang. Penghematan telah menghancurkan kesehatan mental mereka yang dipaksa untuk berhadapan dengan kesejahteraan. Tidak heran jika layanan kesehatan mental kita berada dalam krisis. Semakin banyak anak muda yang mencari bantuan untuk mengatasi kecemasan, dan anak-anak sekolah yang diajari tentang kesadaran untuk mengatasi tekanan di media sosial. Menurut sebuah studi tahun 2018, 75% orang Inggris mengalami stres yang sangat berat di tahun sebelumnya, sehingga mereka merasa tidak mampu untuk mengatasinya. Lalu bagaimana cara agar kita bisa tetap sehat saat stres? Artikel ini dimuat setelah bertanya kepada beberapa ahli. Yang pertama yaitu makan dengan baik. Makanan dengan rasa asin, manis, seperti dari makanan ringan seringkali menjadi satu-satunya hal yang membuat kita melewati masa-masa stres. Saat kita kewalahan, mudah sekali untuk mencari solusi cepat dalam bentuk makanan dan minuman yang kaya gula, kata seorang ahli diet, yaitu Azmina Govinji. Karena ini akan memberikan Anda lonjakan serotonin, zat kimia yang membuat tubuh Anda merasa senang. Kemudian yang kedua ada olahraga. Olahraga adalah pereda stres yang ampuh untuk membuat tubuh Anda dibanjiri dengan hormon endorfin yang akan membuat Anda merasa senang. Kemudian yang ketiga yaitu jangan takut untuk mencari bantuan profesional. Jika kamu merasa sudah mendekati kelelahan ataupun mulai merasa stres, tempat pertama yang kamu tuju adalah doktermu atau seperti psikolog begitu. Kemudian selanjutnya adalah usahakan untuk tidur yang cukup. Saat Anda stres, saat kamu stres, tidurmu pasti akan terganggu, tetapi begadang itu bukanlah solusi gitu. Begadang adalah hal yang kontradiktif dilakukan saat kamu tengah mengalami stres. Selanjutnya, pintar-pintarlah dalam mengatasinya. Andrew Kinder, seorang psikolog, mengatakan bahwa kembangkan support system Anda, seperti lihat hubungan Anda baik itu dengan keluarga ataupun teman. Kemudian yang terakhir adalah ingat bahwa pekerjaan tidak mendefinisikan Anda. Kita memang hidup dalam masyarakat yang menyukai kerja berlebihan, entah itu pekerjaan sampingan ataupun pekerjaan yang full time begitu. Tapi saatnya lelah, Anda itu harus berhenti agar tetap sehat. Terima kasih, sekian yang bisa saya interpretasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.